जहाँ भी नॉलेज थी ता विषय acquainted करेबा ओके देन आसला रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट ओके सो बेसिकली कौन ना रीडिंग और रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट मीन्स कौन ना पिला माने जहाँ पढ़े ताहार रिफ्लेक्शनटा पिला मानक प्रति कौन होची ओके पिला माने केते ताकू डीपली भाबुचंती जहाँ भी पिला माने रीड करूचंती ताकू केते से माने डीपली भाबुचंती बा डीपली बुझुचंती ओके व्हाई रिफ्लेक्शन ऑन रीडिंग एटा काहेकि आवश्यक पिला माने जहाँ भी पढ़ुचंती तार रिफ्लेक्शन तांको ऊपर काहेकि हवा आवश्यक पिला माने काहेकि से सब जिंस को रिफ्लेक्ट करिया दरकार ओके काहेकि ताकू डीपली थिंक करिया दरकार काहेकि ना पिला माने जेते डीपली थिंक करिवे तांकर सेते एनालिटिकल जजमेंट थिंकिंग ओके क्रिटिकल थिंकिंग ए सब पिला मानकर बढ़िबा को लागिबो ओके सो तांकर गोटे न्यू न्यू ओपिनियन न्यू अलाइनमेंट तांकर न्यू तांकर सब जेते समराइज तांकर न्यू कैपेसिटी सब एनहांस होबा को लागिबो ओके सो देन हमें जानिबा कोन ना टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो एक्सपेरिमेंटल रिफ्लेक्शन कोन ना पिला माने जहाँ भी पढ़े जेकोसी जिनस को पढ़े ताकू कौन निज लाइफ सहित बा कवि जहाँ लेखक जहाँ लिखिं से जगह को जाकि भाविबा लगे जे हाँ कवि कौ भाव में लिखिं लेखक जड़े कौ भाव में लिखिं निजर एक्सपीरियंस द्वारा निजक से निज जगार रखिकी ओके से कवितार से प्रोज्रे निजक से जगार रखिकी भावे ओके जे से समय सिचुएशनटा केमिका जोटा कि कौन ना निज एक्सपीरियंस सहित से जहाँ भी पढ़ुवे जोड़िकी से निज जीवन सहित जोड़िकी से जिनस को मन रखा चेष्टा करें रिफ्लेक्शन करेंगे ओके देन रीडिंग रिफ्लेक्शन कौन ना रीडिंग रिफ्लेक्शन होची जे से ताको कौन करेंगे ना रीडिंग रिफ्लेक्शन मीन्स हूँ कि माने निजे जहाँ पढ़े ताको गोटे माने प्रोज आउ पोएट्री वे ने ताको निज सहित केबे जोड़े ना बट ताको गोटे माने सिंपली रीडिंग वे से नेबे ओके देन आसला सम स्ट्रैटेजी व्हेन टीचिंग रीडिंग कौन ना रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ रीडिंग रिफ्लेक्ट ऑन द फोनेटिक अवेयरनेस एंड फोनिक्स ओके तो ये कौन ना आम किछटा स्ट्रैटेजी यूज करता जोटा को आम आउ रीडिंग ओके फर्स्ट कल कौन ना रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ रीडिंग आम कौन ना आम रीडिंग को नेचर माने नेचर को आम भल भाव में पढ़ा ओके तार रिफ्लेक्शन को आम निज लाइफ रे आउटपुट करवा ओके पुट डाउन करवा ओके देन आसला कौन ना फोनेटिक अवेयरनेस एंड फोनिक्स ओके सो बेसिकली कौन ना फोनिक्स और फोनेटिक्स रो अवेयरनेस को ताकू भी रिफ्लेक्ट करवा रीडिंग फ्लुएंसी आम रीडिंग को फ्लुएंसी करवा देन कॉम्प्रिहेंशन ओके सब जिनस को जानवा को चेष्टा करवा ओके रीडिंग स्ट्रैटेजी बनैबा देन स्ट्रक्चर बनैबा ओके वोकाबुलरी को बिल्ड अप करवा डेवलपिंग इफेक्टिव रीडिंग लेसन ओके आम रीडिंग लेसन को इफेक्टिव करवा देन आमर आसला एक्सटेंसिव रीडिंग को कौन करवा ताकू भी रिफ्लेक्ट करवा रीडिंग एंड राइटिंग कनेक्शन ओके सो आम रीडिंग और राइटिंग कनेक्शन को कौन ना रिफ्लेक्ट करवा सब जिन को आम डीपली भाविया लगे डीपली तार जो आम कही कौन ना कोर नॉलेज ओके से जिन को आम जानवा को चेष्टा करवा देन सम पॉइंट अबाउट रीडिंग कौन ना स्टूडेंट रीड एज मच एज पॉसिबल ओके पिला माने कौन ना पढ़ा को आज मच एज पॉसिबल से ट्राई करेंगे ए भेराइटी मटेरियल ऑन वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इज अवेलेबल स्टूडेंट सिलेक्टेड व्हाट दे वांट टू रीड एंड हैव टू फ्रीडम टू स्टॉप रीडिंग एनी टाइम ओके बेसिकली कौन ना पिला मानक आम आज मच एज पॉसिबल पढ़ा को रीडिंग करने को चेष्टा करें ओके पाखे कौन ना भेराइटी प्रकार मटेरियल एनी काइंड्स ऑफ मटेरियल आम पाखे अवेलेबल रखा न्यू टॉपिक्स अवेलेबल रखा जोटा कि कौन ना निज फ्रीडम हिसाब से ईच एंड एव्री टाइम से पढ़ा को पाइबे गोटे इंटरेस्ट रही सब जिन पढ़ार ओके देन आम आसला कौन ना द पर्पज ऑफ रीडिंग आर यूजुअली रिलेटेड टू प्लेजर ओके बेसिकली कौन ना पिला माने जते पढ़े से अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़िया लगे ओके कौन देन कौन ना रीडिंग इज ओन रिवार्ड निजे जते पढ़िया लगे निजे से कौन फिल हम ना निजे निजे किसी नुआ नुआ जिनस से जितवा लगुच ओके देन आसला रीडिंग मटेरियल और वेल विद इन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट इट्स टर्न वोकाबुलरी एंड ग्रामर ओके लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी आम रीडिंग मटेरियल रहा दरकार कहीं बोथ बाइलिंगुअल रहिले लिंग्विस्टिक मटेरियल रहिले पिलामानंकु टिके बुझिबाकु सहज हबो ओके वोकाबुलरी ग्रामर रो नॉलेज भी रहिबा आवश्यक देन रीडिंग इज इंडिविजुअल एंड साइलेंट इट इज एन स्टूडेंट ओन पेस ओके सो पिलामानंकर कौन ना पिलामानंकर माने बेसिकली रीडिंगटा इंडिविजुअली और साइलेंट है पिलामानंकु बुझिबाकु सहज होइते एंड आउटसाइड क्लास डन व्हेन ही वेयर स्टूडेंट चीयर्स ओके बेसिकली कौन ना क्लास आउटसाइड रे पिला माने लाउड रीडिंग भी करि परिबे पिलामानंकर अक्वांटेड हिसाब से माने रीडिंग करिवे ओके देन रीडिंग स्पीड इज यूजुअली फास्टर देन स्लोअर आज स्टूडेंट ओके बेसिकली कौन
एटा टीचर को ऊपर लागू होउछि एवं पिला मानक ऊपर भी लागू होउछि ओके सो एटी टीचर कोन करिवे आ पिला माने कोन करिवे ना तांको हिसाब रे निजर रीडिंग स्किल को कोन करिवे ना स्लो करि परिबे एवं फास्ट करि परिबे स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट हिसाब रे आ स्टूडेंट भी तांको टीचर को रिक्वायरमेंट हिसाब रे ओके सो रीड बुक अदर मटेरियल दे फाइंड इजीली अंडरस्टैंडेबल ओके द टीचर इज द रोल मॉडल ऑफ रीडर फॉर द स्टूडेंट ओके तो जन टीचर होउचंती रोल मॉडल रीडर कहा पाई ना स्टूडेंट पाई ओके देन असला मेकानिक्स ऑफ राइटिंग रीडर कथा गला एबे आसीबा राइटिंग पाको ओके language is primary means of communication. The people should be taught how to use language fast in speech and their writing. Okay, basically कौन ना हमारे language होची गोटे main primary source होची हमारे communication. Okay, so basically people माने जानिया दरकार जे first हमें writing माने हमारे language को केमिति कौन करिबा ना read करिबा then तक हमें write करिबा. Okay, so of course the modern times technology innovation made it possible for us to communicate within the people at a distance through speech. 2. However, language learning remains incomplete without writing skill. Okay, basically our language learning टा incomplete हबो कोउथिरे का बिना ना writing skill बिना. Okay, आमे कहि पारुथुबा सुनी पारुथुबा देखि पारुथुबा बट जदि लेखि पारु नथिबा तो हमर language learning टा कोन ना incomplete. Okay, so then mechanics of writing जानिबा writing being stroke leading to letter like ट्रिपल आई ट्रिपल थ्री जोटा कि देख फास्ट बेसिकली कौन राइटिंग ना स्ट्रोक दरकार ओके जो कि कौन ना आम पिला मानक शिखेबा जे स्ट्रोक देकी लेख बेसिकली कौन जब पिला माने गोटे स्लो स्ट्रोक देकी लिखिबे माने जेमती कौन गोटे लाइन को पूरा स्लोली गारेकी लिखिबे आमे कौन बुझी परिबा ना के बुझी परिबा बट स्ट्रोक ले लिखिया को पड़िबो ओके जेमती कि टिके बोल्ड रे लिखिले सब जिनस से निजे भी बुझी पारे प्लस टीचर भी बुझी पारे लेटर फ्रॉम ऑन सर्कल ओ लाइक सी एंड ई ओके लेटरटा कौन गोटे सर्कल वे रे जेमती गोटे क्लीयर वे रे से माने लेटर को लिखुथिबे सर्कल एंड स्ट्रोक रीडिंग लीडिंग टू लेटर लाइक एटी जेमती लिखा है सेमती कौन ना गोटे स्ट्रोक रे माने लिखिबा को चेष्टा करिवे ओके सो देन आसला कर्व सी इज लीडिंग टू जे एस जी ओके गोटे कर्व वे रे जेमती पिला माने आराम से देखो रीडिंग राइटिंग स्किल माने कौन ना बेटर वे रे केमती पिला माने लिखिया को चेष्टा करिवे ओके सो कौन ना स्ट्रोक देकी लिखिबे ओके सर्कल मेंटेन करिवे केमती हम सर्कल को मेंटेन करिके हम लेटर को माने बेटर वे रे लिखि परबे ओके कर्व्स मेंटेन करिवे देन स्ट्रोक एंड कर्व्स बोथ आर को मेंटेन करिके हमें गोटे बेटर लेटर को हमें क्रिएट करि परबा ओके माने लेटर बेटर फॉर्म को हमें क्रिएट करि परबा देन हाई स्कूल स्टूडेंट नीड टू मास्टर बिफोर मूविंग on the photographs and then essay including okay basically कौन हाई स्कूल स्टूडेंट मानकर ये सब जिन मास्टर हो जाते ये मुविंग करा कहीं से कौन ना आगु को एसे लिखे ओके फोटो पाराग्राफ्स लिखे सॉरी फोटोग्राफ कहली सॉरी पाराग्राफ्स लिखे सो से कौन ये सब माने जिनस बेसिकली बेसिक नॉलेज जानिया दरकार एवं प्रैक्टिस करिया दरकार प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ओके so correctly identifying the parts of the sentence understanding complex sentence okay basically कौन ना हमें correctly identify करबा वो sentence रो parts को then understand करबा कौन ना complex sentence जो गुडा के हमको माने बेसी कष्ट लागुथबो ताको हमें माने कौन करबा ना ताको अंडरस्टैंड करिया को चेष्टा करबा ओके देन असला लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट ओके हमें सब्जेक्ट रो वर्ब को बुझिया चेष्टा करबा ताको अरेंजमेंट करबा देन आसला आमर डिफरेंटिंग बिटवीन प्लूरल एंड पॉसिबल्स सॉरी पासिव नाउन्स ओके बेसिकली कौन आम सब जिन विषय डिफरेंस जोटा कि आम प्लूरल और पासिव भितर जहाँ नाउन भितर डिफरेंस रोची ताको आम जानवा को चेष्टा करबा यूजिंग प्रोनाउंसिएशन ऑब्जेक्टिव एडवर्ब इन सेंटेंस आइडेंटिफाइंग एंड स्पेलिंग वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज राइटर्स करेक्टली यूजिंग कॉमा सेमिकोलन्स एंड अदर पंक्चुएशन ओके प्रूफ रीडिंग देयर राइटिंग फॉर एरर्स ओके बेसिकली कौन गोटे बेटर राइटर माने गोटे जिनस को गोटे सेंटेंस को बेटरली लिखा हेले फास्ट आमको ध्यान देवा पड़ो आम स्ट्रोक उपरे आमर कर्व लाइन उपरे ओके आमर माने राइटिंग रो माने गोटे स्मूथिंग उपरे ओके देन आमर कौन आसला ना आमर प्रोनाउंसिएशन आमर माने प्लूरल उपरे पासिव उपरे ओके सॉरी देन कौन आसला आमर ना आइडेंटिफाई आमर वर्ड उपरे ओके सो सब जिनस उपरे कॉमा सेमिकोलन ओके प्रोनाउंसिएशन केमती रहउची ए सब जिनस उपरे हमें ध्यान देले हमें गोटे बेटर राइटिंग स्किल को मेंटेन करि परिबा द टीचर इज टू फॉलोइंग सर्टेन इंपोर्टेंट पॉइंट
practically neat, legible and good handwriting. Okay, basically କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ good handwriting କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ. ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ୱିଥ୍ ପେପର ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆମର ବେସିକାଲି ଆମ ପେନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆଉ ଆମ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ପେପର ଉପରେ ଆରାମସେ ରହିବା ଦରକାର. ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଲେଟର ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସେପ୍ ରହିବା ଦରକାର. ଦେନ୍ ଲେଟର ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍. ଓକେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ହିଁ ଆମ ଲେଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ. ଦେନ୍ ୟୁନିଫର୍ମିଲିଟି, ସାଇଜ୍, ସ୍ପେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ. ଓକେ, ଆମେ ବେଟର ସ୍ପେସ୍ରେ, ବେଟର ସାଇଜ୍ରେ ଆଉ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ମାନେ ରାଇଟିଂକୁ ଗୋଟେ ବେଟର ୱେରେ ଆମେ ଚଲେଇବା. ଓକେ, ଦେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଆଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରକୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରଖିବା. ଦେନ୍ ପଞ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି. ଓକେ, ପଞ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କରୁ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା. ଦେନ୍ ଏସେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ, easy and fluent and hand movement from the left to right. Okay, basically କ'ଣ ନା ଆମର hand କେମିତି left to right କୁ easily ବା right to left କୁ easily movement ହେଉଥିବ. Okay, then types of writing ଆସିଲା. ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ conventional type, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା non conventional type. Okay, so conventional type of writing କ'ଣ ନା under conventional type writing comes the following category. କ'ଣ ନା paragraph writing, essay writing, letter writing, composition writing, report writing, etc. Okay, paragraph writing रे କ'ଣ ନା ଆମେ paragraph ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା. Okay, usually analyzing several sentence dealing with a single subject. A paragraph deals with a single themes and ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ single themes ଥିବ. Okay, themes ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ particular topic ଥିବ, ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି paragraph mention ହେଇଥିବ. Okay, then ତାପରେ ଆମେ କିଛି ତାର paragraphର କିଛି new topics ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା. ଦେନ୍ ଏସେ ରାଇଟିଂରେ କ'ଣ ନା ଆନ୍ ଏସେ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ପିସ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଅନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପିସ୍ ଅଫ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ଲେଖିବା. ବା ସେଠି କ'ଣ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ରେ ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ସର୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ମେନସନ୍ କରିବା. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସର୍ଟ ନୁହେଁ ବଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ୱେ ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆଉ ଏସେରେ ଆଉ. ଓକେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦିଆହେଇଥିବ, ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଲେଖିବା. ଦେନ୍ କ'ଣ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ରିଭିଲ୍ attitude of the writer. Subject introduction should be empathetic in order to arouse interest of the reader. Here introduction should be attractive as possible. Okay, so basically କ'ଣ ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଯେମିତି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଚଳିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ମିଡଲ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ରେ ଆମର କିଛି ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ. ଓକେ, ବଟ୍ ଏସେରେ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର ମିଡଲ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ ଥିବ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଦେନ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଓକେ, ସୋ ଯାହା ବି ଆମର ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, କି ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ଯାହା ବି ଆମର ମାନେ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଏସେରେ ମେନସନ୍ କରିଥାଉ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସମରୀର ଜିଷ୍ଟ ବି ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଏସେରେ. ଓକେ, ସୋ then ଆସିଲା letter writing. A letter is a traditional and one of the best means of writing communication. Okay, letter ହେଉଛି କ'ଣ ନା traditional ଗୋଟେ method ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା best way ଥିଲା ଆମର communication ପାଇଁ. Okay, it's directly addressed to one individual, an office or institution, an organization. It is a kept and involved and it is sent by pass through messenger, the most useful and convenient form of transfer and of information. Okay, letterଟା କ'ଣ ନା ଆଗ କାଳରେ ଆମର letter writing ହେଉଥିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର traditional method ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା ଆମର ଯିଏ ଟୁ ଆଉ ଫ୍ରମ୍ ଲେଖା ହୁଏ. ଓକେ, ସୋ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଏନଭଲପ୍ରେ ଆମେ ଲେଟରକୁ ଆମର ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଏନଭଲପ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆମେ ଲେଟରକୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥାଉ, ଯିଏକି ଆମର ଜଣେ ମାନେ ମାନେ ଯିଏକି ଆମର ମେନ୍ ଯିଏ ଟୁ ସିଏ ପଠାଇଥାଏ ଫ୍ରମ୍ ପାଖକୁ. ଓକେ, ସୋ ଏଥିରେ ମେସେଞ୍ଜର ଯିଏ ରହୁଛି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଞ୍ଜର ପାଖକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ପିକଅପ୍ ଯିଏ ସେ ମେସେଜକୁ ଯିଏ ପିକ୍ କରିବ ତା ପାଖକୁ ସେ ମେସେଜ ପଠାଇଥାଏ. ଓକେ, ସୋ ଦେନ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ରାଇଟିଂ କ'ଣ ଦ ୱାର୍ଡ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଡ କମ୍ପୋଜ ହ୍ୱିଚ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ପୁଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅର୍ ଟୁ ଆରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର. ଓକେ, କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଯାହା ମିନ୍ସ ହେଉଛି କମ୍ପୋଜ, ଯେଉଁଟାକି ତା ମିନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅର୍ ଆରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର. ଓକେ, ଦେନ୍ ଦ ପୁଟିଂ ଟୁଗେଦର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅର୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଅର୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ composition. Okay, composing. So ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜିଂ ୱେରେ ରଖିବା ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ସଜେଇକି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କରିକି ରଖିବା, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପୋଜିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ. ଓକେ, ଆଟ୍ ଦ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହୁ ପାସ୍ ଟୁଗେଦର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍, ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଆଟ୍ ଦ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା. ଓକେ, ବେସିକାଲି କ'ଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ କ'ଣ ନା ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହୁ ପୁଟ୍ ଟୁଗେଦର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ like on the table, on the
in the school এগুলো সব কোন না আমরা কম্পোজিশন ইয়ে রয়েছে ওকে দেন constructing a good piece of composition has a wide range of meaning the word of uh, champan chapman okay so basically কোন না almost any written exercise in this fact composition okay basically কোন না ଆମର composition means ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବା ଓକେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜିଂ ୱେରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ୱେରେ ଆମେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିକି ରଖିବା ଓକେ ସୋ ବେସିକାଲି ତାକୁ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଚମ୍ପାନ ତ ବେସିକାଲି ଏଠି କ'ଣ ନା ତାର ୱାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ମିନିଂ ଥିଲା କମ୍ପୋଜିସନ୍ ତା ମାନେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଚପ୍ମାନ ଓକେ ସୋ ଦେନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏନି ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ରହୁଥିଲା ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର ନା କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଓରାଲ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଟେଲ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଓକେ ସୋ ଆମର ରିଟର୍ନ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଗାଇଡ଼ କମ୍ପୋଜିସନ୍ कंट्रोल कंपोजिशन आउ फ्री कंपोजिशन ओके सो फास्ट आम जाना कौन ना रिपोर्ट राइटिंग रोचे रिपोर्ट राइटिंग इज ए फास्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन सीन हियर स्टडी और डन सेवरल काइंड्स ऑफ रिपोर्ट आर फ्रिक्वेंटली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर बेसिकली आम रिपोर्ट राइटिंग क्या ना आम न्यूज़पेपर ओके कौन गोटे घटना घटीगले आम कौन करता रिपोर्ट राइटिंग करता ओके ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆସିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ କରିଥାଉ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଘଟଣା ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟିଥିଲା କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଓକେ ତ କେତେ ଜଣଙ୍କର କେତେ ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ କାହାର କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା କାହାର କେତେ ଲାଭ ହେଲା ଓକେ ଦେନ୍ ଆଗକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ମେନସନ୍ କରିଥାଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇ ପାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇ ତାକୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓକେ देन आसला कौन ना नॉन कन्वेन्शनल टाइप ऑफ राइटिंग तथे कौन रोचे ना अंडर द नॉन कन्वेन्शनल टाइप ऑफ राइटिंग कम्स द फॉलोइंग काइंड्स कौन ना डायरी राइटिंग डायलॉग राइटिंग आउ फिलिंग इन फॉर्म्स इनफॉरमेशन ट्रांसफर एक्सेट्रा ओके सो फास्ट आम आसला कौन ना डायरी राइटिंग रे कौन होता है ना पर्सनल এটা ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ୟାସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଡାଏରୀ ରାଇଟିଂକୁ ଓକେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆମର ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନିଜର ଯାହା ବି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ୟାସନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଥାଉ ଓକେ ଦେନ୍ କ'ଣ ନା one convenience is nothing down to diary it is need to be note down the form of a complete sentence and need not to express in the correct grammatical style of language even it may written in word observation short sentence abbreviation short sentence or in code language without any continuous diary writing is good habit okay basically कौन ना डायरी राइटिंग रे जेहेतु आम एटा ओन पैशन ने जाऊँ एम कौन ना बेसिकली ग्रामाटिकल मिस्टेक को देखी न था ओके आम मन इच्छा आम मन मुताबक आम से लिखा लगी था बेसिकली आम डायरी राइटिंग हूँ गोटे गुड हैबिट ओके आम जहाँ भी डेली लाइफ में करूँ डायरी में मेंटेन करवा आवश्यक देन डायलॉग सो देन आम रहा कौन ना डायलॉग राइटिंग ओके डायलॉग राइटिंगटा लिटरेली कौन ना डायलॉग राइटिंग मीन्स कौन ना टॉक बिटवीन टू पर्सन ओके बेसिकली दुईटा पर्सन को भितर ही डायलॉग राइटिंगटा होता है कहीं जड़े जनकर ओपिनियन मेंशन करते हैं आउ जनकर ओपिनियन मेंशन करते हैं बेसिकली टू रु मोर देन पीपल को भीतर डायलॉग राइटिंग हो पार पर बट बेसिकली तार बेसिक सेन्स रे कहवाक गले एटा दी जनक भीतर कन्वर्सेशन को ही आम डायलॉग मेंशन बोली कही था ओके सो डायलॉग राइटिंग इज नॉट एनीबडी पीस ऑफ केक ओके कहार एटा बस की बात नुह तो माने समस्ते केबे भी गोटे नॉर्मल पीपल केबे भी चाहिए जदि से डायलॉग राइटिंग करने को ताकू से लेवल नॉलेज दरकार ओके से लेवल इमेजिनेशन दरकार से लेवल सिचुएशन परसेप्शन को लेकिन से इमेजिनेशन कर दरकार ओके आखिर से नॉलेज थी दरकार प्रैक्टिकल हो इवेंचुअल हो एक्चुअल हो ओके जहाँद्वारा कि कौन ना गोटे परफेक्शनल प्रिपरेशन करके से डायलॉग राइटिंग कर ओके then needs an amount practice imagination the part of the writer okay writer ro mane practice और imagination good थिया दरकार then asla filling in forms means कौन nowadays due to mechanization we don't need to write much but we have to fill in form of different kinds like biodata form admission employment application form government challan form bank draft form okay loan application form life insurance policy form money order form okay telegram form railway reservation प्रॉम्प्ट्स एंड लाइक ओके ये सब जिन आम कौन माने बेसिकली आमको ये बेसिक जिन लिखा पड़ना बट आमको ये फॉर्म फिल करा पड़ी था जोटा कि आम बेसिक जिन बेसिक नीड्स रे जाऊँगी ओके मेकानाइजेशन थ्रू रे सो the writing skill is the individual power understanding of the requirement is necessary this form have to be filled in correctly okay जदि आम लैंग्वेज सेन्सटा गुड थी बेटर थी आम लैंग्वेज को जब बेटर वे रे शिखी पढ़ी पार्थुआ जानी पार्थुआ तो आम फिलिंग अफ फॉर्म रे
बेटर एक्सपीरियंस को आम गेन माने बेटर निज एक्सपीरियंस को शो अफ करिया को आम माने करेक्टली ताको फॉर्म को फिल करि परिबा ओके जदि ठीक रे पाठ पढ़ नथिबो एबीसीडी आसु नथिबो से जे का को नेबा को जेमती आउ का कहवा तो जदि गोटे बीए पास पिला कि पीजी पास पिला बीएड करथिबा पिला जे कि आउ जण को कहबो कि फॉर्म फिलिंग कराई दियो तो केमते लागिवो ओके सो से हिसाब रे लैंग्वेज रो नॉलेज रहिथिबा आवश्यक देन information transfer कौन ना communication is possible through two media verbal and non-verbal while verbal communication make use language non-verbal communication makes use of single symbol picture and diagram okay basically कौन ना आम information को transfer केमती करता basically दीटा वे गोटे हूँ verbal आ गोटे हूँ non-verbal okay जो थी कि कौन ना verbal रे कौन ना verbal communication रे language की यूज करता okay but non-verbal रे कौन ना communication केमती थे ना of signal रे symbol रे picture diagram द्वारा ही non-verbal communication होता है देन कम्युनिकेशन भर्बालटा आम लिंग्विस्टिक नॉन भर्बालटा सिम्बलिक रे जाए भर्बालटा कौन स्पोकन रिटेन गोटे आम कहवा और आउ गोटे लिखा बट नॉन भर्बालटा टेबल चार्ट मैप ग्राफ्स ओके लैंग्वेज रो ए दुटा फॉर्म आम कम्युनिकेशन करें गोटे हूँ भर्बाल आ गोटे हूँ नॉन भर्बाल ओके देन आसला सॉफ्ट स्किल ऑफ राइटिंग एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी लेवल कौन ना अकॉर्डिंग टू अनी रेमशे द फॉलोइंग आर द सॉफ्ट स्किल ऑफ राइटिंग कौन ना मेकानिज्म जोटा कि mechanics okay handwriting spelling and punctuation then lot choice करना vocabulary idioms and tone then organization ने कौन आसुछि ना टॉपिक पैराग्राफ चूजन एंड यूनिट ओके सो देन आसुछि हमर सिंटैक्स रे सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस बाउंड्री स्टाइलिश चॉइस एक्सेट्रा देन ग्रामर रे पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल रूल वर्ब अरेंजमेंट एक्सेट्रा ओके कंटेंट रे कौन आसीबा हमर ना रिलेवेंस ओरिजिनलिटी क्लैरिटी रैशनैलिटी एक्सेट्रा ओके देन राइटिंग प्रोसेस रे हमर आसीबा ग्रीटिंग आइडिया राइटिंग ड्राफ्ट रिविजिंग ओके ये सब जिनस सो प्रपोज कौन रहइबो प्रपोज ना रीजन्स फॉर राइटिंग जस्टिफिकेशन ओके सो तांको हिसाब रे सॉफ्ट स्किल ए सब सॉफ्ट स्किल हमको सिखिबा को पड़िबो देन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग द राइटिंग स्किल कौन ना टू मेक द पीपल्स राइट सिंपल करेक्ट एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश ओके बेसिकली कौन ना जेमिति कि पीपल माने मैंने आम स्टूडेंट मैंने कौन करें ना सिंपल आउ करेक्ट वे गोटे आइडियोमेटिक इंग्लिश लैंग्वेज को जमी से लिखिपारे ओके देन आसला आम टू एनेबल देम ऑर्गेनाइज देयर आइडिया एंड थॉट जमती कि से आइडियाज को ऑर्गेनाइज करके रखिपारे थॉट को से ऑर्गेनाइज करके शो ऑफ करें ओके मेक देम इम्प्रूव एनहांस देम वोकाबुलारी एनहांस हो देन पावर ऑफ इमेजिनेशन इमेजिनेशन पावर भी ग्रोथ हो ओके सो डेवलप द एबिलिटी सेल्फ एक्सप्रेशन विथ देयर ओके जहाँ कि कौन ना सेल्फ एस्टीम में बढ़िया को लगुव ओके देन आमर आसला सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग ओके गुड हैंडराइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग सो बेसिकली एटा कहीं रही जाओ सिंप्लिसिटी ओके बेसिकली सिंप्लिसिटी आम हैंडराइटिंग रे सिंप्लिसिटी रहा निहाती भाव में आवश्यक जो जाछाता करके गारे देकी बिल्ले रामपुड़िला भलिकी गारे की पलि आसिले जी आमर एग्जामिनर थे मूल तो टीण हवा कथा हम निजे जो लेखिक आसो घरे आसी भाव ये अक्षरटा एत खराब करदेली सीरीयसली टिके भल अक्षर होते निजक तो साटिस्फैक्शन मिलता जे हाँ किसी लेखे कि न लेखे अक्षर तो बेस्ट है मोर ओके सो सिंप्लिसिटी इम्प्लाइज द राइटिंग शुड नॉट हैव एनी अननेसेसरी फ्लोरिंग और ornamentation it should be neat and without any sort of decoration ओके बेसिकली जो बेसी आम जमी कर्सिव रईटिंग कौन बेसी डेकोरेशन कर दे था ornamentation बेसी आम राइटिंग को कर दे था ओके बिल्ले रामपुल्ला भाया भी आम बेले बेले कौन करता ना आम राइटिंग को टिके बुले बांके तेरछे कौटी एमती आग को पूरा ये कर पछक ये कर टाणिकी आर को एमती लिखी जमी से आर भाया देखा जान तो एन भाया देखा जाऊ ओके सो से सब यात्रा करने आवश्यक ना पूरा सिंप्लिसिटी हिसाब से राइटिंग स्किल को मेंटेन करवा दरकार देन लेजिबिलिटी कौन ना लेजिबिलिटी मीन्स क्लैरिटी आइडेंटिफाई इन डिफरेंट लेटर इन ए वर्ड द डिफरेंट वर्ड्स इन सेंटेंस द हैंडराइटिंग शुड बी इंटेलिजिबल एंड द रीडर शुड बी फाइंड द डिफिकल्ट टू रीड द अंडरस्टैंड ओके लेजिबिलिटी मीन्स कौन ना आम कौन करवा ना आम रईटिंग आम लेटर क्लारिटी रहा दरकार ओके जमती कि एम लिखुचे मैंने एम
एमटा जमी आम जे भाया कि के भाया कि ओ भाया देखा न जाऊ ओके सो बेसिकली लेटर क्लारिटी रहा दरकार आम सेन्टेन्स क्लारिटी रहा दरकार जोटा कि कौन ना जी आम एग्जामिन जी माने जी आम खाता देखिए जी आम टीचर जी आम खाता को एग्जामिन करेंगे जमी सी जेकोसी वर्ड को खोजिया चाहिए बुझिया चाहिए से आराम से खोजी पारे और बुझी पारे ओके सो कौन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट लेजिबिलिटी हैंडराइटिंग ऑफ हिज पीपल्स टीचर शुड पे स्पेशल अटेंशन टू द 5 aspect of cursive writing okay whereas letter formation specific alignment regularity of slant and quality of stroke okay so basically पांचटा जिनस ऊपर जदि आम कर्सिव राइटिंग पिला शिखेबा तो ये पांचटा जिनस ऊपर पिलांकर आम ध्यान देवा दरकार जोटा कौन ना लेटर फॉर्मेशन ऊपर आउ स्पेसिंग केते स्पेस रे लेटर को लिखुचंती ओके वर्ड को लिखुचंती ओके देन अलाइनमेंट सीधा रहबा दरकार ओके देन रेगुलारिटी ऑफ स्लैंट एंड क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक ओके स्ट्रोक पिलांकर जेमती जदि पूरा सरू करिकी गारेइबे ओके तो सेटा केमती हबो गोटे प्रॉपर वे रे पिला माने लेखिबा आवश्यक ओके देन आसला यूनिफॉर्मिटी कौन ना all the letters should be of uniform size there should be consistent proportion between their height and width all the capital letters should be of one size and all the small letters should be of the one size the capital letters should be only a little larger than a small letter okay so basically uniformity कौन ना लेटर मानकर भी गोटे यूनिफॉर्म अच्छी ओके आमे तांको जो डिफरेंट कैटेगरी यूनिफॉर्म पिंधे दौचे सेटा केबे करबा आवश्यक नाही सो बेसिकली लेखिया टाइम रे आमर कैपिटल लेटर टिके बड़ हवा दरकार स्मॉल लेटर ताठो टिके छोट हेले से सुंदर लगे आउ जदि आम सम्मान करी ए सांगे बड़ ए सांगे छोट ए को मिसेकी लिखिदेबा एप्पल बोली सरीगला से कथा से खत्म ओके सो बेसिकली कौन करवा ना गोटे बेटर वे लिखा को चेष्टा करवा ओके जोटा कि कौन जमी कैपिटल लेटर लिखाए ताठो टिके स्मॉल आमर स्मॉल लेटर लिखा हम सिंपल कथा देन स्पेसिंग मीन्स कौन ना वर्ड भितर पैराग्राफ रे लाइन्स रे ओके प्रॉपर आइडेंटिकल ये रे आमे कौन करबा ना बिटवीन वर्ड एंड वर्ड रे आमे सेंटेंस बिटवीन सेंटेंस एंड सेंटेंस रे प्रॉपर स्पेसिंग दबा ओके लाइन को अलाइनमेंट रखिबा देन distinctiveness कौन ना each letter of the English alphabet has a characteristic shape of its own okay so basically each letter रो कौन ना निजर characteristics अच्छी ताकर निजर shape of निजर characteristics अच्छी okay से निजर महत्व से जानी चंती then letter should stand distinctly from the neighboring letter for example E should not look like C M like N V like U etc okay basically कौन निजर गोटे तांकर characteristics अच्छी जमती कि कौन ना जदि आम कौन करवा ना सी एमती जदि एपट सेपट कर लिखा ओके आ पाखे नहीं ताकू गोटे बेटर ये लिखा ना एन को जदि आम भी टाइप का लिखा तो बेसिकली कहया गले डिस्टिंक्टिवनेस माने कौन ना आम प्रॉपर लेटर को प्रॉपर लेटर रे ही लिखा किसी एपट सेपट जिनस करवा ना कैरेक्टरिस्टिक्स हिसाब से ही आम मेंशन करवा ओके देन आसला स्पीड इज अनदर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड हैंडराइटिंग ओके स्पीड मेंटेन भी आवश्यक जदि भल अक्षर लिखुचे बट धीरे धीरे लिखुचे किसी फायदा ही ना ओके एग्जाम टाइम पड़े तो तुम बस लिखुता सहीला writing should be not only legible beautiful but should write at a reasonable speed it should not be elaborated and dragged on it should be done with apparent easy and कंफर्ट ओके बेसिकली कौन ना आराम से जिनस को न लिखिकी टिके स्पीड मेंटेन करवा आवश्यक जहाँद्वारा कि कौन ना माने रिजनेबल लगे एवं कौन ना निज को कंफर्ट आउ इजी फिल हम देन आमर आसला ग्रेस above the handwriting should be beautiful and attractive a beautiful hand is great aligned to individual this can be attained with conscious and constant practice okay so practice माध्यम कौन ना better to better handwriting को improve करी पारिबा then punctuation and capitalization कौन the right hand should be properly punctuate using the different punctuation makes like full stop interrogated mark example mark comma सेमिकोलन एगुड़ा सब प्रॉपर वे आम यूज करवा निहाती भाव आवश्यक ओके कैपिटल लेटर ऑल्सो शुड बी यूज अप्रोप्रिएटली ओके बेसिकली कैपिटल स्मॉल लेटर कमा सेमिकोलन ए सब जो पंक्चुएशन आमर रोचे आगु सब आराम से यूज करवा आवश्यक तार प्रॉपर डेजिग्नेशन हिसाब रे ओके देन आसला स्टेप टू इम्प्रूव द हैंडराइटिंग ऑफ पीपल्स कौन रोचे ना बिगिनिंग इज टू मेड विथ द 4 लाइन नोटबुक्स ओके 4टा लाइन जो नोटबुक थी समस्ते लिखिथे हस्ताक्षर आम जो स्टार्ट करूँ आमर तो से स्टार्ट करा आवश्यक पेन यूज कर ना आगु तो खड़ी सिलट पके गारे की लेख फास्ट देन आसला आमर 4 लाइन नोटबुक ओके से कौन ना हस्ताक्षर लिखा देन तापर कौन पेन यूज करनी पेनसिल यूज कर
देन जोटा कि आम इरेज करके पुणी ताको लिखिपर कॉपी राइटिंग बुक शुड बी यूज टीचर गाइड पीपल्स यूजिंग देम ओके देन ब्लैक बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी केयरफुली प्लान्ड एंड एक्जिक्यूटेड ओके देन कंपटीशन अमंग पीपल्स फॉर गुड हैंड राइटिंग शुड बी हेल्ड पिला मध्य कौन ना गुड हैंड राइटिंग कंपटीशन करवा आवश्यक इंडिविजुअली अटेंड शुड बी पेड टू द पीपल्स हैंड राइटिंग ओके पिला कौन इंडिविजुअली दान दबा हैंड राइटिंग को एनहांस कर देन soft skill necessary for writing know the orthography and the writing system of the second language okay then use appropriate word order good standard grammar benefit for the use synonymous antonyms okay literacy device एसब विषय भी ज्ञान रखा निहाती भाव नेसेसरी ओके ये सॉफ्ट स्किल भी जाना आवश्यक देन यूज कोरेसिव डिवाइस ओके यूज राइटिंग कन्वेंशन बी एबल टू राइट पर्पजफुली एंड मीनिंगफुली ओके देन आमर आसला कौन ना सॉरी एक्टिविटी टू डेभलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल ओके एमती किसी एक्टिविटी जहाँद्वारा कि कौन आम बोथ रीडिंग और राइटिंग स्किल को डेभलप कर ओके एक्टिविटी टू डेभलप रीडिंग फर्स्ट आम रीडिंग स्किल विषय जाना तो कौन ना कम्प्रिहेंशन इज डिफाइंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिटन एक्सप्रेशन प्रोफिशिएंसी रीडिंग डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वर्ड क्विकली एफर्टलेसली ओके बेसिकली कौन बेसिकली जो आम जाना जावा आम रीडिंग स्टाइल को आम एनहांस करने आम एबिलिटी की प्रोफिशिएंट करने कौन करवा ना आम बिकम फ्लुएंट रीडर गोटे फ्लुएंट रीडर हवा मस्ट अल्सो अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड आम कौन पढ़ुचे फास्ट आम ताकू अंडरस्टैंड करवा ओके सो देन कौनटा पढ़ुचे तार समग्र तो माने कम्प्रेhension ग्लोबल जो आम पढ़ी ग्लोबल कम्प्रेhension तो सब किसी जिनस को पार्ट वाइजली हो कि टोटाली होल वाइजली हो आम ता मीनिंग की जाना दरकार ओके एक्विजिशन करवा दरकार देन रीडिंग अकॉर्डिंग टू ग्रे इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज रिकॉग्निशन द रिटन सिंबल्स क्विकली एक्यूरेटली comprehending clearly discriminating between the surface meaning and the implied meaning of the author okay basically तांको हिसाब रे ग्रे को हिसाब रे कौन ना तो स्टाइल को आम बेटर जाना को हेले आम रीडिंग को आम बेटर वे रे माने गोटे जिनस को अंडरस्टैंड करने को हेले ग्रे को हिसाब रे कौन ना आम जहाँ भी पढ़ुचे तार कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को आम फॉलो अप करवा ओके जहाँ भी पढ़ुचे जोटा कि आमको कम्प्लेक्स लगुच तार जेकोसी माने सिंबल हो ओके क्विक एक्यूरेटली तार कम्प्रेhension हेडिंग हो ओके डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन सरफेस मीनिंग एंड द इम्प्लाइड मीनिंग माने देख जो जिनस भितर आमको टिके एपट सेपट लगुच परफेक्ट आमर जहाँ कमा रोचे देन जो आमर सेमिकोलन रोचे ओके सिंबल वाइज जहाँ भी आमर आम देख ये जो जिनसा पढ़ले जो आम सेमिकोलन रहा ओके देन आमर फुल स्टॉप रहा कमा रहा तो ये सब जिनस ध्यान देले आम प्रॉपर्ली जापर जे कौ जिनस लिखाई ओके तो कौट के सरफेस रे से जिनसा तार मीनिंग ताको सेंड करुचे ओके जमती कि कौन ना ये आम पढ़ले रीडिंग अकॉर्डिंग टू ग्रे तापर कमा आसीगला ओके सो से कौन ना ये ग्रे कहवाक चाहूँ अकॉर्डिंगली ये जिनसा जब कमा न था तो रीडिंग अकॉर्डिंगली ग्रे इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी तो ग्रे कौन मुझे भाई ग्रे गोटे कलर बट ये कमा जिते आसीगला रीडिंग अकॉर्डिंग टू ग्रे तो सी जन फिलोसोफर ओके सो सी जने माने एजुकेशनिस्ट हो पारती सी जने साइंटिस्ट हो पारती ओके अकॉर्डिंगली ये जिनसा को कह जाए ओके सो बेसिकली पंचुएशन यूज करवा पंचुएशन को फॉलो करके आम रीड करवा निहाती भाव में आवश्यक ओके देन आसला कौन रीडिंग कम्प्रेhension इनवॉल्व टू मेजर एस्पेक्ट दे आर कौन ना अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई रीड पढ़ा माने अंडरस्टैंड करवा कौन आम पढ़ुचे आलू पढ़ुचे कि सारू पढ़ुचे कि बैगण पढ़ुचे कि कखर पढ़ुचे जहाँ भी पढ़ुचे सब किसी जिनस को बेटरली अंडरस्टैंड करवा देन रीडिंग विथ अप्रोप्रिएट स्पीड माने छेड़ी चलला भाया जोरसोर रे पूरा माड़ी होगी गले किसी माने किसी लाभ ना ओके सो बेसिकली कईछ भाया पढ़ बजे किंतु अंडरस्टैंड करके पढ़ जोटा कि निजे मन रही परमुहूर्त तुम आप्लाय कर आमती जोरसोर रे माड़ी होगी गोटे स्पीड उपर पढ़ी दे गले 2 मिनट पर किसी भी मन न पूरा ब्लैंक सो बेसिकली रीडिंग रो स्किल एत सब जिनस कहया भितर गोटे तार मेन मीनिंग होची केमी तुम बेटर वे रीड करवा बेटर वे निज लैंग्वेज को लिखा ओके सो थांबा और भी है थोड़ी बहुत पढ़ना तो पड़ेगा हमें देन स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग रीडिंग कम्प्रेhension विथ स्पीड टेस्टिंग रीडिंग कम्प्रेhension ओके सो बेसिकली कौन ना आम स्ट्रैटेजी कौन डेवलप करवा जहाँद्वारा कि कौन ना आम रीडिंग कम्प्रेhension को आम बेटर कर टेस्टिंग रीडिंग कम्प्रेhension कौन ना टीचर मे गिव ए पैसेज व्हिच इज सुइटेबल टू मेंटल लेवल ऑफ द पीपल ओके तो टीचर कौन करेंगे ना पिला मेंटल लेवल को ध्यान रखी पिला पैसेज प्रेस्क्राइब करेंगे जोटा कि कौन तांको भी सुइटेबल लगुव जमीक कि पिलामानकर किसी ऑब्जेक्शन रोन जे यहाँ पढ़ी पार्नु आमर किसी प्रोब्लेम होची ओके
So during the passage can be read thoroughly by an average reader. Okay, जोटा कि कौन average reader जे भी थिबो से आराम से पढ़ी पारुथबो. Okay, then असला कौन the people should be asked to close the text and question on comprehension may be put out. The peoples may be asked to answer the question. If the answer to the question are satisfactory, it is an indication that a peoples could understand what they have read. Okay, basically कौन करिवे ना टीचर कौन करिवे ना पिलामानकु एमितिका पैसेज देबे जोटा कि कौन ना पिलामानक पई एप्रोप्रिएट हेइथिबो. ओके, देन ता भितरु किछि क्वेश्चन आंसर सेशन करिवे जोटा कि कौन ना पिलांकर ता पैसेज रो नॉलेज टा एनहांस हबो जदी पिला माने सेई माने सेई क्वेश्चन आंसर को बेटर वे रे देई पारुछंती. ओके, बुझी पारुछंती. देन हमें जानिबा पिला माने जो पैसेज पढुछंती ताकू से आराम से अंडरस्टैंड करि पारुछंती. ओके, जो जिंस से रीड करूछंती ताकू से बुझी पारुछंती नहले पिला माने बुझी पारु नांती उपरु अनेइछंती. ओके, सो टू रे को आसला ना जॉम्बलेट सेंटेंस दैट मींस कोन अनदर वे टू गिविंग प्रैक्टिस इन रीडिंग comprehension is said to a number of jumbled sentence after a passage. Okay, the peoples may be asked to read the passage quickly and they arrange the jumbled sentence in the sequential order. He is also specific time should be set. Okay, जोथरे कि कोन ना तांको हमें प्रैक्टिस करिया गोटे comprehension दबा देन तांको हमें कोन करबा ना तापरे एमती क्विकली किछि वर्ड दे देबा क्विकली किछि सेंटेंस दे देबा जोटा कि तांको अरेंज करिया कहबा ताको हमें जॉम्बलेट सेंटेंस बोली कहता. ओके, देन असला कोन ना लिंकेज डिवाइस कोन आफ्टर द पीपल्स रीड द पैसेज truly they may be asked to give the meaning of word or phrase or idiom sentence from the content of the sentence. Okay, if they can do only if we are understand the meaning of each and every word they read while going to through the passage. Okay, basically linked device कोन ना आमे तांको जो पैसेज देथिया पढिबाकू ता भितरु किछि वर्ड आ किछि सेंटेंस लिंकेड करिकि तांको पछारिबा. ओके, जदि से ताको बुझी कि तार आंसर देई पारछन्ती देन से एबल अछन्ती से जो भी पैसेज पढछन्ती ताको बुझिबारे. ओके, देन फिलिंग द ब्लैंक्स तांको कोन करिवे ना सिमिलरली तांकर जहाँ भी से पढुछन्ती साइनोनिमस हो एंटोनिमस हो सही हिसाब रे कोन सेंटेंस को देकी किछि फिलिंग द ब्लैंक्स तांको छाड़ी देबा जोथरे कि कोन जदि से ताको फुल फिल करि पारले देन से बुझी पारुछन्ती जो जिंस पढुछन्ती. ओके, देन असला हमर कोन ना ट्रांसलेशन. ओके, जो पैसेज पढुछन्ती ताको जदि पिला माने आराम से ट्रांसलेट करि पारुछन्ती सो दे कैन बी अंडरस्टैंड. ओके, देन असला हमर competition तांको भीतर competition करया पिलांको भीतर पूरा माडगोल जोरसोर. ओके, by using one of the above strategy or by using them attentively competition among the peoples may be conducted now and then for developing their reading. ओके, बेसिकली कोन ना पिलांको भीतर गोटे competition skill हमें enhance करबा competitive spirit तांको भीतर पुरै देबा. ओके, जोथरे कि कोन ना से माने निजो को ग्रो अप करबा को चेष्टा करिवे केबे भी चाहिबेनी जे पिला को पिला भी चाहिबोनी से पछर रहो. ओके, सबले से चाहिबो अन्य जन थारु आगो को जीवा को. सो बेसिकली से चेष्टा करेंगे कौन ना बेटर वे जिनस को बुझा रिड करने को अंडरस्टैंड करने को. ओके, सो तांको भीतर गोटे कॉम्पिटिटिव माने कीड़ा आमे तांको भीतर गोटे छाड़ीदेवा. ओके, देन आसला कौन जहाँद्वारा कि से बेटर वे जिनस को शिखा लगे. ओके, रिड करने लगे. देन एक्टिविटी टू डेवलप राइटिंग स्किल रीडिंग स्किल सरीगला एवं आसला राइटिंग स्किल. ओके, इट्स सॉरी it element of current writing instruction found to be effective for helping student learn write and learn to write and to use writing as a tool for learning. Okay, basically कौन ना आम जो राइटिंग स्किल को एनहांस करिया को चाहिबा डेवलप करिया को चाहिबा तो कौन करिबा ना बेसिकली आमे देखिबा पिला मानन को हेल्प करिबा तांकर राइटिंग स्किल लर्निंग करिया. ओके, तो केमिति से तांकर स्ट्रेटजी कोन रहउची पिला मानन केमिति इन्वॉल्व रहउचंती. ओके, तांकर प्लानिंग कोन रहउची रिवाइजिंग सेशन कोन रहउची कंपोजिशन केमिति रहउची तांकर हैंडराइटिंग रे. ओके, समराइजेशन व्हिच इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू समराइज टेक्स्ट. ओके, तो तांको कोन करिवे ना गोटे समरी दे देकी देन ताको समराइज करिया कहबा से टेक्स्ट को. ओके, सो पिला माने केमिति गोटे समराइजेशन करूचंती. ओके, देन कोलैबोरेटिव राइटिंग व्हिच हैज instructional arrangement in which adolescents work together to plan, draft, revise and edit their composition. Okay, so basically पिला को different प्रकार टास्क हमें धरे दबा जे तुम ए जिंस सब करिकि ताको राइटिंग स्किल को मेंटेन करो. देन हमें ताको चेक करबा जे केमिति से ताको राइटिंग स्किल को डेवलप करूचंती. ओके, देन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट गोल्स व्हिच असाइन स्टूडेंट ए स्पेसिफिक रीचेबल गोल्स फॉर द राइटिंग दे आर टू कंप्लीट. ओके, पिला मानन को ड्राफ्ट राइटिंग सिखेबा समराइजिंग सिखेबा. ओके, बेसिकली ताको न्यू पैसेज लिखि माने दे देबा देन ताको कहबा को समराइज करो. ओके, बेटर वे ताको हैंड राइटिंग को मेंटेन करबा को सिखेबा. ओके, देन sentence command this involve teaching student to construct more complex sophistical sentence. Okay, basically कौन ताको
ମାନେ ବେସିକାଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସହିତ ବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଚ୍ ଅପ୍ ରଖାଇବା ଆଉ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ମାନେ ଯେତେକ ସହଜିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ରହୁଛି ତା ସହିତ ବି ପିଲାଙ୍କର କନେକ୍ସନକୁ ଆମେ ରଖିବା ଓକେ ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରି ରାଇଟିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଏନଗେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜାଇନ୍ ଓକେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା ପ୍ରି ରାଇଟିଂ ସେସନ୍ ବି ରଖିବା ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେ ମାନେ କମ୍ପୋଜିସନରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓକେ ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଇନକ୍ୱାରି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଇଚ୍ ଏନଗେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନାଲାଇଜିଂ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ concrete date to help them develop idea okay inquiry activity ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଉପରେ ଓକେ ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲ୍ପ ନିଡ୍ ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆସ୍କୁ ଟିଚର୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେଠି ଫାସିଲିଟେଟର ରୋଲ୍କୁ ପ୍ଲେ କରିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ କେବଳ କିଏ ନା ଟିଚର୍ ମାନେ ଦେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରାଇଟିଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହୁଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରଭସ୍ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ opportunity writing for authentic audience sponsorized instruction and cycle of written okay so basically କ'ଣ ନା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ସୋର୍ସ ଆମେ ମେନସନ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ନଜରରେ ରଖିବା ତାଙ୍କୁ ବେଟର୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେ ଅଫ୍ ମଡେଲ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ରିଡ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ ଇମ୍ୟୁଲେଟ୍ ମଡେଲ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ରାଇଟିଂ ଓକେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଟର୍ ୱେରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ମଡେଲ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଓକେ ତାଙ୍କ ରିଡ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ସବୁ ଆମେ ଯେତେ ୱେରେ ଚାହିଁବା ପିଲାଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଯେମିତିକି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବେ ଓକେ ନିଜର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଏନହାନ୍ସ କରି ନିଜ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଓକେ ରାଇଟିଂ ଫର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ which used to writing as a tool for learning content material okay ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ଶିଖେଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ନା ସେ ବେଟର୍ ୱେରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ ଓକେ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ମିନ୍ସ କେବଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂକୁ ଗୁଡ୍ କରିବା ନାହିଁ ବେଟର୍ ୱେରେ ଇମାଜିନେସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା ଓକେ କେବଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ବେଟର୍ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଓକେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଓକେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରାଇଟିଂ ସମରାଇଜିଂ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ସେତିକି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖଟେଇଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସମରାଇଜ୍ କରିପାରିବା ସେତିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରାଇଟିଂ କରିପାରିବା ଲେଟର୍ ରାଇଟିଂ କରିପାରିବା ଓକେ ସମରାଇଜିଂ କରିପାରିବା ତ ଆମେ ସେତିକି ନଲେଜ୍ ଆକ୍ୱାର କଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବା ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବା ଲେଖିପାରିବା ସୋ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ଓକେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ସେସନ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ ଓକେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ମାନେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ବଟ୍ ହଁ ଏଇ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ବେସିକ୍ ଜାଣିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ କଲେ ହିଁ ହାୟର ଲେଭେଲ୍ର ନଲେଜ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲସେ ଧରିପାରିବେ ଓକେ ସୋ ଯଦି ଆମେ ABCDକୁ ଭଲସେ ନ ପଢ଼େଇବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖେଇବା ତ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ନିଜେ ବି କେବେ ଯଦି ଛୋଟବେଳୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ କେବେ ବି ନିଜେ ଭଲସେ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ୱାର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇନା 10th ମ୍ୟାଥ୍ ନ ପଢ଼େଇକି 12th ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିବେ ଓକେ ଆମେ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲରୁ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ ବି ଇଜି ହେବ ଓକେ ସୋ ବେସିକାଲି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 4 ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ସେସନ୍ ଥିଲା ସୋ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓକେ ସୋ ଲେଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ